ରାମାରେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲ, ତୁମର ପୁତ୍ରମାନେ ତୁମ ପଥରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଏହେତୁ ଅନ୍ୟ ସକଳ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କ ପରି, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାଜା କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୁଏଲକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜା ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତି, ଠିକ ସେମିତିଆ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ ଭଲ। ଏଇ କଥାଟା 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ରାଜା ଦିଅ। ସେମାନେ ଏଇ କଥା କହିବା ବେଳେ ସାମୁଏଲଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ମନ୍ଦ ବୋଧହେଲା। ଓକେ, it is 8. 1 Samuel chapter 8. I'm sorry, chapter 8. 1 Samuel chapter 8 verse 4. ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରାମାରେ ସାମୁଏଲ ପାଖରେ ଆସିଲେ। ତଳକୁ ପଢିଲି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 5 ପଦରେ, ସମସ୍ତ ସକଳ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାଜା କର। କାହିଁକି କର ନା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଚାର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ରାଜା ନା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ନାହାନ୍ତି ରାଜା, ଆମକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ। ହେଲେ ତମେ ଯେ ଥିଲ କୋଉଠି, ମିଶର ଦେଶରେ, ସେଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲ, ତୁମକୁ କିଏ ବିଚାର କରିକି ଆଣୁଥିଲା? ପରମେଶ୍ୱର। ଫାରୋକୁ କିଏ ବିଚାର କଲା? ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ କିଏ ଦେଲା? ତୁମେ ଭୋକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଦେଲା? ତୁମ ସବୁ ବିଷୟରେ କିଏ ବିଚାର କଲେ? ସେ କଣ ରାଜା ନୁହନ୍ତି? ତ ଈଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ରାଜା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ହେଁ ଏମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାଜା ଦିଅ। 40 ବର୍ଷ ତୁମକୁ କିଏ ବିଚାର କରୁଥିଲେ? ହୁ ୱାଜ ୟୋର କିଙ୍ଗ? କିଏ ରାସ୍ତା କଢ଼େଇ ନଉଥିଲେ? ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବିଚାର କରୁଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ତୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ। ଏତେ ବର୍ଷ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ତୁମ ଜୀବନରେ କାମ କରି ତୁମର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ବୋଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ କଣ କର? ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ତୁମକୁ ବିଚାର କଲେ, ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ, ତଥାପି ତୁମର ଆଖି ଖୋଲିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ରାଜା ବୋଲି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବାକି ଲୋକ ପିଲାଙ୍କୁ, ବାକି ଲୋକର ମନୁଷ୍ୟ କିଙ୍ଗ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଂ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ବାକି ଦେଶ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ରାଜା ତ ସର୍ବସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। So you forgot to recognize him that he is the real king. ତମେ ଭୁଲିଗଲ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ରାଜା। ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ ତମେ, ତେଣୁକରି ବାକି ଦେଶ ଲୋକମାନେ କାମ ଦେଲେ ରାଜା କର ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଲେଖା ହଉଛି ସାମୁଏଲ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସାମୁଏଲ କଣ କଥାଟା କହିଲ ତ? ଲେଖାଯାଉଛି ସାମୁଏଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ମନ୍ଦ ହେଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରି ତାଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇଲେ, ରାଜା କରି ବିଚାର କଲେ, ଶାସନ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଦୁଃଖରେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ, ଏ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ବଡ଼ କଥା ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ,
କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେପରି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ନହିବା, ମୁଁ ଯେପରି ରାଜା ତାଙ୍କର ହେବି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି କାହା ଖୋଜିଲେ? ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ରାଜା କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସାମୁଏଲ, ଏବେ ସେମାନେ ମତେ ରାଜା କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଇ ଏମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ, ମୁଁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା। ମୁଁ ବିଚାର करे केवल आंकर ने समुदाय पृथ्वी को विचार करो, किंतु ये लोग मेरे को समझ नहीं पाए और ये कह रहे कि हमें दूसरा राजा चाहिए, राजा पसंद नहीं। प्रभु कहले ठीक अछि, जदि ये एमान जदि मते अग्राह्य करछन्ती, आई एम रेडी। भाभी देखंतु राजा मान को राजा को अग्राह्य कला परे मते परमेश्वर केते नम्र व्यक्ति अटंती। ठीक अछि, जदि मते अग्राह्य करछन्ती, नो प्रॉब्लम, मान लीजिए मैं हट जाता हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं हट जाता हूं, कोई मनुष्य को लायक राजा बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवं राजा बनेले प्रथम राजा इस्राएल होउछन्ती साउल। परमेश्वर कहले राजा मन आसले तुम जीवन कोन करिवे? आपण बाइबल को पढिबे, इस्राएल एवं यहूदा रो इतिहास को पढिबे, राजा माने आसिले 38 किंग्स आई थिंक। एवं राजा मान आसिले, राजा मान को द्वारा पृथ्वी रे सॉरी इस्राएल देश रे पाप पसिला एवं राजा माने इस्राएल को पाप करेले एवं ए राजा मान को तो इस्राएल देश रे महाविपत्ति पड़े। प्रथम राजा बड़ी एवं द्वितीय राजा बड़ी घरे पड़ो। फिर देखिबे ए जो मनुष्य राजा परमेश्वर राजा नन, ए मनुष्य एवं जो मनुष्य को राजा करछन्ती, ए राजा माने कि पूरे इस्राएल को एवं यहूदा को नष्ट करबे एवं शेष माने बंदी हेकरी बाबिलोन को गले। आराम से थिले, किंतु वर्तमान राजा जो राजा को से भरोसा करले से राजा लेखा हो, से माने बाल देवता पूजा करे को से माने आगे उच्च उच्च स्थले धूप देले, निया जळे, परमेश्वर पास रे गले। लेखा हो जो राजा माने आसिले परमेश्वर दृष्टि रे कुकर्म कले। जो राजा माने के बाचिछु तुम बात मते साइड कलो, तुम बाची राजा कलो, पूरा तार कुकर्म द्वारा पूरा देश रे नष्ट है। इस्राएल नाय बरेला एमदी को समय आसला इस्राएल देश रो जो सोलोमन जो मंदिर बांधले ईश्वर को मंदिर सेरा मते भांगी गला, पूडी के नष्ट हो गला। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ द किंग्स। इट इज पॉसिबल, या संभव अटे दैट परमेश्वर आपन को सम्मुख रे बहुत किछु करंदी, आपन ताको देखि पारबे। It is possible. How they missed the revelation? एमाने किपरि प्रकाशन को भूली गले जे आज तक हमें विचार कौन कर रहा था? हम कैसे जीत गए? दुनिया भर के जो देश थे, ए अनेक देश केमते हम जीति गलो? जियो से केमते जीति पकेले सब देश कोडी भी हारना नहीं, क्योंकि राजा तुम्हारे ऊपर राजा करने वाला परमेश्वर था, इसलिए तुम जीत गए। हालेलुया। देखा जी परमेश्वर निज को गुप्त स्थान लुचाई रखो। कौन कहले? ईश्वर आपन को लुचाई हिज लेखा जी से होचंदी आत्म गोपनकारी परमेश्वर। कौन कहले? ए गॉड हु हाइड्स हिमसेल्फ। तो लेखा जी बिकॉज़ गॉड हाइड्स हिमसेल्फ, परमेश्वर निज को लुचाई रखंती, तो से कोंती जे अन्वेषण करता से पाए। हालेलुया। प्रेज गॉड। ही हाइड्स हिमसेल्फ, निज को लुचाई रखंती। फटरे परमेश्वर को पाए हो, ये तो प्रकृत यदि फटरे परमेश्वर को पाउछ लोग भाई परंती पाइबो कोनी लोग होछि ना। फटरे देखबाटा इजी, चर्च आसी के पछपटे क्रॉस देखबाटा इजी, सेठी परमेश्वर नाती तमे निजे खोजले जे निजे लुचे चिंता तुम पाए। आपण देखिबे मनुष्य समस्या तो यीशु पृथ्वी को आसिले से ईश्वर किंतु मनुष्य खरड़ा पिंधे। गॉड से वाक्य देहवंत से वाक्य ईश्वर लोग से वाक्य देहवंत ले गॉड हिमसेल्फ परमेश्वर वर्तमान देखुଛନ୍ତି शरीर रूप फଳରେ से पृथ्वी का आसଛନ୍ତି ଏବଂ यीशु ख्रीष्ट ए पृथ्वी आसी के निजको से प्रकाश करो। प्रेज द लॉर्ड।
जीशु ख्रीष्ट जो प्रकाश करछन आपण देखिबे किपर लोक राखी बंध होइतला जीशु देखेले मत देखि पाले द प्रॉब्लम ऑफ द चर्च मंडल समस्या बाइबल में ये बाइबल ने कोई करे कि प्रचार को ना कोई करे मंडल समस्या अछि मंडली निज आखि को पतो खोलिबा पाई प्रस्तुत है he doesn't want to see वो देखना ही नहीं चाहता है वो सिर्फ के कौन कह दिला सुन दी भूल पड़ी खुद देखना नहीं चाहता मैं खुद ढूंढूं मैं खुद कोशिश करूं मैं देखना चाहता हूं जमती मोसा बोले मैं देखना चाहता हूं मुंह देखिया चाहता हूं तुमर गोल देखिया चाहता मुंह देखिया जीशु पृथ्वी का आसिले एवं जो माने दुख कष्ट रोग रे पीड़ित थिले जीशु निज की प्रकार भार तांग ठार प्रकाशित कर आरोग्य कर जीशु को भिन्न भिन्न रूप अछि एवं केतक लोक समूह निज से हीलर आरोग्यकारी हिसाब तांग निज को प्रकाश करछे एवं जते यहूदी माने थिले समस्त देखिले ए जीशु की परी आरोग्य करछे प्रेज द लॉर्ड जीशु शिक्षित मान को यहूदी मान को कहले शिष्य मान कहले मु से बर मुथिबा पर्यंत बर जाति मन दुख करिबे ना आनंद करिबे मु केवल आरोग्यकारी नुहे मुझु से बर ए बर दिन आसीबो से कोने ग्राम प्रॉब्लम फेस प्रेज द लॉर्ड द छिन्न भिन्न लोक मान को देखिले लोक माने छिन्न भिन्न के अछंती ताको संग्रह करे लोके नांती से जीसस ख्रीष्ट कहउछन्ती मु होछु उत्तम बेस स्वभाव हालेलुया हालेलुया जीसस ख्रीष्ट कहंती जते बेले ए लोक माने मंदिर को महान बोली कहउथिले यहूदी माने जीसस ख्रीष्ट कहले यहूदी मान को ए मंदिर अपेक्षा महान व्यक्ति तुम संग ठिया अछि हालेलुया सोलोमन को ज्ञानी बोली कहउथिले जीसस ख्रीष्ट कहले सोलोमन अपेक्षा महाज्ञानी तुम संग ठिया अछि ग्रेटर देन सोलोमन आई एम स्टैंडिंग बिफोर जुनस को बड़ भविष्य को कहले कहउथिले जीसस ख्रीष्ट कहले जुनस महान व्यक्ति तुम संग ठिया अछि प्रेज द लॉर्ड विश्राम बार को से माने भाबुचंदी बहुत बड़ विषय विश्राम बारे किछि करिया कथा न विश्राम बारे किछि गोटे खट उठे माने विश्राम ना कथा जीसस ख्रीष्ट कहले मो जे विश्राम बार प्रभु हालेलुया विश्राम बार तुमको रेस्ट दबने विश्राम मु दे हे परेशान तो मो निकट मु विश्राम जीसस निज प्रकाश करछन वो है कौन हालेलुया जले बसा को कहले सवाने कहले जीसु शिष्य माने जुदी मान कहले तमे कोन करि पकोछ तमे कोनटा करि पकोछ कोन आंसर आम मसा जे थिले हमको 40 वर्ष ऊर्ध्वरु माना देते जीसस ख्रीष्ट कहले मसा तुमको ऊर्ध्व मान देनी मेरा बाप तुमको दिया ऊर्ध्व मोर पिता तुमको से खाद्य दे जंदी मात्र बड़ कथा मोर पिता तुम खाना देले तुम खाइ करी मरलो बिल्कुल मात्र मु जो खाद्य देबी जे थरे खाइबो से मरिबनी मु से जीवन दायका हालेलुया जगत अंधकार अछि जीसस कहले आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड मु जगत रो ज्योति अटे ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ इन डिफरेंट मैनर्स भिन्न भिन्न माध्यम जीसस कोन करचंती लोकस गरि जो प्रकाश करचंती कि मैं हूं कौन प्रेज द लॉर्ड मैं हूं कौन तुम देखो तुम जानो मो भाईटा मरी गला मार्था कहउछन्ती आपण से बंची था है प्रेज द लॉर्ड जीसस ख्रीष्ट से बंचिबो मार्था भाबले मु बेसी वाक्य जानि छी हां मु जानि छी आज्ञा से जतल पुनरुत्थान आबो सेते बेले बंचिबो सेते बेले नै मु पुनरुत्थान जीवो एबे बंचिबो जदि विश्वास करिवो मु जी पुनरुत्थान हेबो जीवो मोठा जदि विश्वास करिवो जदि पुनः तथाई बंचिबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जीसस कहले तुम फल फळ चाहौ तुम निज फल पड़ी परबो मो जी प्रकृत द्राक्षा लता जे मोठार रे मुजा ठार रे से प्रकृत फल से फळी So Jesus was expressing himself in many manners to the people. लोकमान को भिन्न भिन्न माध्यम रे यीशु मसीह खुद को दिखा रहे कि ये है कौन खाली आरोग्यकारी नहंती खाली वाक्य देवा लोक नहंती ते से किए उठते आप लोग देखिए
ମୁଁ ତ ମେଷ ପାଳକ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ଜୀବନ ଦେହ କାହାର? ମୋ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା, ମୋ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ଜୀବନ। କଣ ସେ କହିଲେ? So you have to see me in different perspective. ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମତେ ଦେଖ, ମତେ ଚିହ୍ନ। Praise God. ଯଦ୍ୟପି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏମିତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଜିହୁଦୀ ନେତା ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବାଇବଲକୁ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ଜାଣିଛ? ଆଉ କଣ ଲାଗିଛି? ଭୂତ ଲାଗିଛି। କଣ ଲାଗିଛି? ଭୂତ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସେ କିସ୍ କରୁଛି ନିଜକୁ। ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ବୋଲୁଛି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ବେଶ ପାଳନ ବୋଲି କହୁଛି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ ବୋଲି କହୁଛି, କେତେବେଳେ କିଛି କହି ପକାଉଛି। ଆକୁ ଇଏ ବାୟା ହେଲା। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବନି ସେ ପ୍ରକୃତର ବାୟା। ଯୀଶୁ ବାୟା କି? ହାଲେଲୁୟା। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ନେତା ମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଯୀଶୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। କାହାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ? ନିଜର ରୀତିନୀତିରେ, ଜିହୁଦୀ ରୀତିନୀତିରେ, ନିଜର ଧର୍ମରେ, ନିଜର ଉପାସନାରେ। ଛେଳି ଆଣ, କାଟ, ମୋ ବଳି ଦିଅ, କାଲି ଏଟା କର, କାଲି ସେଟା କର, କାଲି ଏଟା କର, କାଲି ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ମାନେ କଣ ଭୁଲିଗଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ତଳୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭୁଲିଗଲେ? ଯୀଶୁ। ତ ଯଦି ଆମମାନେ ଯୀଶୁକୁ ନ ଦେଖିବୁ, ବାକି ସବୁ କାମରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଭଲ ଥାନ୍ତା, ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ। If you are busy with other things, ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରହିବା, ନିଜର ସମସ୍ୟାରେ, ନିଜର କଷ୍ଟ, ନିଜର ଦୁଃଖରେ, ନିଜର ଚାକିରିରେ, ନିଜଠାରୁ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା, କାହାକୁ ମିସ୍ କରିବ? ଯଦ୍ୟପି ଯୀଶୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ତମେ ଜାଣିଛ, ଯେତେ କଥା ଏବେ କହିଲେ ସବୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଶୁଣିଲ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଗରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମରେ ସେ ନିଜକୁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଜେରୁସାଲେମ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ଲୋକ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ? ଜେରୁସାଲେମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତମେ ତ ମତେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲା, କାହିଁ ରହିବି? ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କୋଉଠି ଗଲେ? ଗାଲିଲୀକୁ। ଗାଲିଲୀକୁ ଯାଇ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ? ଦେଖ ମୋ ସହିତ ଖୋଲ, ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବ। ପଞ୍ଚାବନ ପଦ ପଢ଼ିଲେ। ଏକ ସେ ବଢ଼େଇର, ତା ପୂର୍ବ ଦେଖିବା 54 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଆଉ ସେ ନିଜର ପୈତୃକ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଗୃହରେ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇ କହିଲେ, ଏ ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ହେଲା? ଏ ଲୋକର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏ ଲୋକ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲା? କାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଶିଖିଲା? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆକୁ ଜାଣିଛୁ, ଏକାର ପୁଅ, ଏ ତ ମୋରି ରୂପ, ଆମେ ସାରା ତାକୁ ଜାଣିଛୁ। ତ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି, ଏତେ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠୁ ପାଇଲା? କୋଉଠୁ ପାଇଲା? ନା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମରୁ, ସେ ଆସିଲେ ପୁରୀରେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଲେ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଧରିକରି ସେ ଆଣି ଥରେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି କରି ଜେରୁସାଲେମ ଏବଂ ଆମ୍ବ ରସ ଖାଇକରି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ତୁକା ହେଲା, ମେଡିସିନ ଘେନି ଖାଇଲେ। ସେ ଆଲୋକତା ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ଏ ଯୋଉ ଯୀଶୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ଶକ୍ତି? ଏ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ଜାଣିଛ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ଲେଖା ଅଛି, ମୋର ଶିକ୍ଷା ମୋର ନୁହେଁ, ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କଠୁ ପାଇଲେ।
मोटा पूरी नु शिखिनी तमठु भी शिखिनी मोर शिक्षा मोर नु मोर प्रेरणकर्ता करो हालेलुया हालेलुया ओडी शिखिले 40 दिन उपवास करिया समय प्रांतर शिखिले 40 दिन उपवास करिया समय प्रांतर से अभिषेक पाइले प्रांतर से प्रकाशन पाइले एवं सेठी से शिखिले तमर बाइबल को शिखिना प्रांतर शिक्षण प्रेज द लॉर्ड तो लेखा होते माने कहले ये कि मोरियम रो बड़े रो वो नुई ए मां कोन मोरियम में ताकू ए कोन बड़े रो को जोसेफ नुई की आ मां को जानिनो कि आर भाई मन करना कोन तार भाई ना भी हमें जानिचु से कोन जाकूब नोंती से कोन जोसेफ नोंती से कोन सिमोन जिहुदा नोंती आ आर भोणी मान कोन हम संगरे ना हंती हम पूरा परिवार को हमें जानिचु तुम्हें पूरा परिवार को जानिचो मात्र से होचंदी उत्तम द्राक्षा द प्रभु द्राक्षा तुम्हें जानि पालो तुम्हें ताकर परिवार को जानलो मात्र से उत्तम मेषपाल बोली जानलो तुम्हें जिसको परिवार को जानलो मात्र से पुनरुत्थान जीवन बोली जानि पालो तुम्हें जिसको परिवार को जानलो मात्र से जीवन दायक आहार बोली जानि पालो तुम्हें जिसको परिवार को जानलो मात्र यीशु ख्रीष्ट होचंदी जगत ज्योति बोली जानि पालो यू सी द प्रॉब्लम हम जानते हैं यीशु मसीह को उसके फैमिली को जानते हैं उसके सब जानते हैं तो क्या नहीं जानते वो जो है उसको नहीं जानते पर किसको जानते उसको फैमिली को जानते हैं गाना जानते हैं खुदा जानते हैं बाइबल भी जानते हैं सब जानते हैं मात्र किसको नहीं जानते यीशु जो है उसको नहीं जानते कितने कुछ बच्चों को चर्च भाई बने मैंने जीशु को जानी थिले शारीरिक भाव ए होची बढे रो ख्रिस्टियन परिवार जो माने जन्म करथिबे से माने ऑटोमेटिकली हिंदू को चतिबे नै से माने जीशु को जानिबे ख्रिस्टियन परिवार रे जो माने जन्म कर जीशु को जानि चंती से माने जीशु को शारीरिक भाव रे जानि बुझि पालो हमें जानिछु हमें शान बेंटू जानिछु हम फैमिली लक्षिसु तापर भाई को जानिछु नहीं कि तापर गाँ भी जानिछु हम सब को जानिछु मात्र का को जानिनो प्रकृत द्राक्षालता को पथ सत्य जीवन को से जे पुनरुत्थान जीवन तांकु जानि एटा जानिछो गीत भी जानिछो मंडली जीवटा भी जानिछो मात्र एटा जान केतना फुल गाय के जानि पाले जीशु को जानिबा पाई मुझे कहली आत्मगोपनकारी परमेश्वर ए परमेश्वर तो जीशु को जानिबा पाई से निज को जेमिति प्रकाश करछन्ती से प्रकाश न पाइबा आवश्यक अछि हालेलुया जीशु निज को जेमिति देखै चली सेमिति प्रभु मु देखिबा को चाहू मु मते प्रकाशित करो मु तुमको मोर पाळक हिसाब देखिबा को चाहू मु तुमको मोर पाळक बोली जानिबा को चाहू पाळक बोले कोन मते जानिबा को चाहू जीशु प्रकाशित करो सदा प्रभु मोर प्रतिपाल करो जब आपण भाव हेबो नै अभाव समय आपण को जगे देंती जीशु जानिबे ए होचि मोर प्रतिपाल हालेलुया 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 गोटे भाई को पैसा नथिला चर्च कासे अब 100 टका दरकार थिला प्रभु ताको शिखे दिले अभाव हेल का मागिबो सदा प्रभु मोर प्रतिपाल मोर भगवान का को नो माई क्रीम को तम प्रकाश हालेलुया हालेलुया हार्ट स्ट्रोक हला जीशु को नाम रे ए हार्ट स्ट्रोक को ए मृत्यु आत्मा को आज्ञा दोची चली जाओ
ସଦାପ୍ରଭୁ ହି ଇଜ ଦ ଜେହୋଭା ରାଫା। ପ୍ରକାଶିତ କର ପ୍ରଭୁ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ, ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ। ତମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଲାଇଫରେ କିଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମରିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭଲ ବିଷୟ ସବୁ ମରିଯାଇଛି, ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ କର। ଜଣେ ଭଣେ କାମ କହୁଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯାହାକୁ ଦରକାର ଥିବ ଆମେନ୍ ବୋଲେ ଏଟା ମୋ ପ୍ରତି ହଉ, ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ଯୋଉଟା ମରିଯାଇଛି ସେଟା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜୀବିତ କର। କେତେ ଲୋକ ଜୀବନରେ କେତେଟା ବିଷୟ ଜୀବିତ ହେବାର ଅଛି। ତୁମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗିଫ୍ଟ ଜୀବିତ ହେବାର ଅଛି, ତୁମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଜୀବିତ ହେବାର ଅଛି, ତୁମର ପ୍ରେୟର ଲାଇଫ ଜୀବିତ ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ପଇସା ଯୋଉଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେଟା ବି କିଛି ହେବାର ଅଛି, ଜୀବିତ ହେବାର ଅଛି। ହେଲ୍ଥ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, ଜୀବିତ ହେବାର ଅଛି। ମତେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା, ତୁମେ କେତେ ବର୍ଷ? ମୁଁ କହିଥିଲି 60 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି 60 ବର୍ଷ କରି, 40 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ଜୀବିତ। ଏବେ ବି ମତେ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମିତି ଥିବାର, ତମେ ଫୁଲ ୟଙ୍ଗ ଥିବାର ଅଛି। আর উল্টা সেটা দুজনের এই সত্য কথা আলাই যে প্রাইজ দ্য লর্ড। আরে সারা মুসে বাইরে কি নেই সে রাজা অভিমেলেক সারা বুড়ি চালেনি অভিমেলেক বুঝতে এত সুন্দর ঝিও বুড়ি দিলে आप तो बोलते अरे ये बुढ़ी होगी वो बुढ़ी नहीं थी, वो काफी जवान दिख रही थी। वो लगा मेरे को शादी कर उसी और मैं सुनूं तो भी कौन करो। तो जहां से मृत है कोई कौन करे लॉर्ड रेज दिस वन जीवित करो। तुम्हें पूर्ण था जीवन मैं जानना चाहता, मैं देखना चाहता। मैं कहता हूं अगर आप मानोगे ढूंढोगे जरूर परमेश्वर करेगा। हालेलुया। पहले कोटू पाएगा समझते को कोटू पाए के पचारे जीसु अरे ता गाँ लोग पचारे कि नहीं एते बुद्धि शक्ति है कोटू पाइला कोटू आसला सब पड़ोसी पचारे कोटू पाइला कोटू आसला जीसु बाक्य को कहीं लोक मैंने काम आई शुणुते कहते एपरी अनुग्रह वाक्य केवे शुणिन 3 दिन ताकर पछरे जाउतले बिना खाद्य खाइकी 3 दिन जीसु को पछरे वाक्य शुणुते कौन था से वाक्य रे कोठु पाइलो तमे मोर शिक्षा मोर नुहे मोर प्रेरणा कथा हालेलुया। तुम जरा सुनो तो है भाई मनीष को नुहे इट इज अ रेवलेशन फ्रॉम द हेवनली फादर। मो विषय लोक माने कोन कहउछंती पितर केही चिनियो केही केले के भविष्यता बोले कहउछंती मात्र हे प्रभु तुम तो जीवंत ईश्वर पुत्र ख्रीष्ट पितर या मांस मनुष्य को प्रकाशन करने एक प्रकाश तुम पिता पुरुष तुम देछ पड़ोसी को पचार कोडू पाइलो जीसु विषय कोडू पाइलो समस्त को बाय रेवलेशन प्रकाशन हो गलातिया पर्व गलातिया एक तरफ बा मु ताहा मनुष्य ठारू पाई नहीं केवा शिक्षा करी नहीं किंतु जीसु ख्रीष्ट को प्रत्यादेश द्वारा पाई अछि। पावलो बोले मु जो सुसमाचार तुमको कहूची मु जो वाक्य तुमको दउची जो जो कथा तुम सुनुछ एटा मते मनुष्य सिखे नहीं मनुष्य ठारू मते पाई नहीं इट इज बाय फ्रॉम द रेवलेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। जीसु ख्रीष्ट स्वयं मते प्रत्यादेश द्वारा सब शिक्षा दैछ
ତେଣୁକରି ପାଉଲଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାୱାରଫୁଲ, ଯୀଶୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାୱାରଫୁଲ ଥିବ, କାରଣ এই ବାକ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କର ନୁହେଁ, ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶନ କୋଉଠୁ ପାଇବ? ଯୀଶୁ କୋଉଠି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶନ କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ବାଇବଲ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ, ବାଇବଲରେ ଖୋଜିବେ, ବାଇବଲରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ହେଇଯିବେ। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର? ରାଜା ଦରକାର। ଇଏ ରାଜା କାମକୁ ନାହିଁ, ଏ କିଛି କରୁନି। When you miss Jesus Christ, you will lose somebody else. ଆପଣ ଯୀଶୁକୁ ମିସ୍ କଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ କୋଉଠି ଛଡା ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ, ସବୁ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। But you missed it because you did not have the revelation. ତମେ ପ୍ରକାଶନ ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଯୀଶୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯାଇଛ। ଆମେ କଣ ଜାଣିବୁ ତା ଭାଇଙ୍କୁ, ତା ବାପା ବଢିଆ ଲୋକ ପରା, ତା ବାପାକୁ ଜାଣିବୁ। ସେ ଆମର ଫର୍ଣ୍ଣିଚରଟା ତା ଯୀଶୁ ବାପା ବନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପା ବନେଇଛନ୍ତି, ଜୋସେଫ ବନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଣିଛି। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ବସୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ସହିତ। ଆଉ ଇଏ କିଏ? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଅତି ପରିଚିତ ହେବା ବିନାଶର କାରଣ। Familiarity will bring destruction. Familiarity ବୋଲେ କଣ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, କେତେ ଜାଣିଛୁ ତୁଇ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, କେତେ ଜାଣିଛୁ କି ଜାଣିନଥିବେ? କଣ କହିଲା? ଓଭର ଫ୍ୟାମିଲିଆରିଟି। ତ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାର ନାହିଁ, ଅତି ପରିଚିତ। ଅତି ପରିଚିତ କଣ ହବ? ଇଏ ତ, ଏ ଯୀଶୁ ତ, ଏ ରବାର ପାଟନା ତ, ଏ ତ, ସେଟା ଅତି ପରିଚିତ। And that kind of familiarity is problematic. Hallelujah. Hallelujah. କଣ କରି ବାଇବଲ ଲେଖା ହଉଛି କଲୋସ୍ୟ 3:15 ପଦରେ ପଢ। ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। 16 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରୁ। ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମଠାରେ ବାସ କରୁ। ଜୋରସେ କୁହନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, କେମିତି? ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଯଦି ବାସ କରିବ, ସେ ପ୍ରଚୁରତା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶନ ଆସିବ। Revelation will not come if you have little word of God. ଅଳ୍ପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରକାଶନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଥିବ, ସେ ପ୍ରଚୁରତା ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶନ ତୁମକୁ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶନ ନ ପାଇଲେ କଣ କରିହେବ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ମାତ୍ର ଜାଣି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି। ସେ ବା ତାଙ୍କ ଲୋକ, ସେ ପରା ଆମ ଲୋକ। ଆରେ ଏ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆମକୁ ଦରକାର, ଏ ଯୀଶୁ ଏଇ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁ ରାଜା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେମିତି ରାଜା ହେବେ ନାହିଁ, ଡାକିଦେଲେ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଲେ ବାକ୍ୟରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜା କରିବେ। ଆପଣ ନ ଜଣେ କାହିଁକି ତାକୁ ରାଜା କରିବେ? ମୁଁ ମାଗିଲେ ମତେ ମିଳୁ ବୋଲି ରାଜା କରୁଛ ନା କଣ? ମୁଁ ମାଗିଲେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେବେ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜା କରିନୁ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜା କରୁଛୁ, ଆମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲୁ। ହି ଇଜ ଦ କିଙ୍ଗ। ताको चिन्ह राजा कर वो क्या देंगे क्या नहीं करेंगे उसके लिए हम राजा नहीं बनाए, इसलिए राजा बनाए क्योंकि वो राजा है, हम उनको पहचाने। हालेलुया। तो राजा क्या बने? वो जो राजा को प्रकाशन पाए, बाकी लोग नहीं बना सकते, कभी नहीं कर सकते। तेणुकर पाउल प्रार्थना कर कहते मु प्रार्थना कर तुम पाखे से प्रकाशन आत्मा आसु, ज्ञान प्रकाशन आत्मा आसु। एफिसी 1:18 कहते जेबर तुम मैंने जानी पाओ। भाई भाई ने जदि आप आत्मिक जीवन बढ़िया चाहते एकमात्र पथ यहाँ
ଆପଣ ଯେତେ ଆଖି ଫୁଟିବ, ଯେତେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶନ ପାଇବେ, ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେତେ ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଗୀତ ଗାଇ ଦେଇକି ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇକି ବାଜା ମାରିଦେଲେ, ନାଚ ଦେଲେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନାହିଁ। କେତେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରଚୁରତା ବାକ୍ୟରୁ କେତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେତେ ରୂପରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେଟା ତୁମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫକୁ ବଢେଇବ। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଦେବ ତ, ନାଇଁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୋର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା। ତାରପରେ ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ସେ କଣ କର, ସେ ମତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସେ କ୍ଷମାଶୀଳ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି। ସେଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛୁ, ବାକି ବିଷୟ ମତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ ଆଜି ଫଳ ଫଳିଛ, ତମେ କହୁଛି ମୁଁ ନେଇ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଳତା ସିଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଫଳ ଫଳିଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାକ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ମଜି ଯିବାର ଅଛି। କଣ କହିଲେ? ସେ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ମଜି ଗଲେ ହିଁ ସେ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବେ। ତ ଲେଖା ଅଛି, ଏ ବାକ୍ୟ ଦିବା ରାତ୍ର ତୁମେ କଣ କର, ମଜି ଯାଅ। ମଜି ଗଲେ ସେ ଭିତରୁ ତୁମେ ସେ ରସକୁ ପାଇବ। କାରଣ ସେ ତ ଆରୋଗ୍ୟ, ସେ ତ ଲୁକାୟିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ତ ଆତ୍ମଗୋପନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିବ, ସେ କଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତମେ କଣଟା କରି ଦେଖି ନମସ୍କାର କର ଯୀଶୁ ବୋଲି। ଯୀଶୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ନହେଲେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ କବାଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଠିଆଇଥିବେ, ସେ ପୂଜାରେ ଥିବ, ସମାନ 10ଟା ବେଳେ କବାଟ ଫିଟିଲେ। ଆମର କବାଟ ସେଟା ନୁହଁ, ଆମର କବାଟ ହଉଛି ପ୍ରକାଶନ। Revelation is the door to know Jesus Christ. ଯୀଶୁକୁ ସେମିତି ଜାଣିବେନି। ଆରେ ଭାବୁଛ ଏ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଶିଶୁ ଏମିତି ମରିଗଲେ କି? ଆରେ କାହିଁକି କାହିଁ ମରିବ? କାହିଁ ସେ ମରିବ? କାହିଁକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପୁରା ମରିକି ପୁଣି ଉଠି ପଡିଲେ, ତମେ କାହିଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛ? ବାରକୁ ବାର କାହିଁ ମରିଗଲେ? ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ କ୍ଷୋଭ ପାଇଲେ, ତଥାପି କାହିଁ ଯୀଶୁକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି? ତଥାପି କାହିଁ ଯୀଶୁ ପାଇଁ ମରିଗଲେ? କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଥିଲେ, ହି ଇଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହି ଇଜ ଦ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ମହତ୍ଵକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲା କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ପ୍ରକାଶନ। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଗଲ? ତମେ ତ ନଥିଲ, ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲ? ପ୍ରକାଶନ ହେଇଗଲା ପରା। ଲାଇଟ୍ ଆସିଗଲା, ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଗଲା। and different person. Praise the Lord. So କ୍ରୀଡ଼ା କୋଉଠି ଅଛି, ସୂତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି? ଦେଖା ଯାଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସହାୟତା। Every day they were learning, ପ୍ରତିଦିନ ଶିଖୁଥିଲେ ବାକ୍ୟରୁ, ବାକ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶନ ପାଉଥିଲେ, ଆଗକୁ ଫିଟୁଥିଲା, ଦୁନିଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କର। ତମେ ଯୀଶୁକୁ ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ କି ତମେ କେବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲେଟ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ନ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଲେଟ୍ ଆସିବ। ଯେ ଚିହ୍ନିଥିବ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ରେ ଯିବନି। ରାଜା ବସିଛନ୍ତି, ତମେ ଆଗେ ମନେକର ରାଜା ବସିଥିବ ସେ ଗାଛରେ, ମନେକର ତମେ ଲେଟ୍ରେ ଆଇବ, ରାଜା କିସ୍ କରିବ? ଆକୁ ଧର ଆଣି କାଟ ଇଏ କିସ୍ କଲ, ମତେ ପାନ କଲ, ମୁଇଁ ଆଗେ ଆସିକି ଲେଟ୍ ରହିବ କେରେ କରିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ? ତମକୁ ବାଧ୍ୟନ୍ତା କି ନାହିଁ? ରାଜା ହେଇଥିଲେ ବାଧ୍ୟନ୍ତା, ତୁ ବାଧ୍ୟନ୍ତା। ମୁଇଁ ରାଜା ଆସିକି ବସୁନି ସିଟ୍ରେ, ଇଏ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବା କୋଉଥିରେ ବସିଛି? ଆକୁ ସାବା କଲେ ବାକି ଲୋକ ଯିବେ। It looks so bad. It's very bad when you are a blind person coming to the church because you just have to come. एक अंधे आदमी वो चर्च को आना ही पड़ेगा, चर्च आ रहा है पर अंधा है, किसी को नहीं देखता, किसी को नहीं जानता, अपने टाइम पे आएगा, अपनी वजह से रहेगा, अपने जगह से बैठेगा, कुछ नहीं जानता, अंधा है। Where is the honor? ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜନ୍ ୱେସ୍ଲି ମେଥଡିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସେ କହୁଥିଲେ ଯଦି କିଏ ପାଳକ ହବ ମେଥଡିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଉପବାସ କରିବ, ଦିନକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ମୋ ସେବା ଦେଇପାରିବ। ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରଖିଥିଲେ।
ଆଜି ଦେଖ ତାର ହାଲ ପଡ଼ିଛି, ନା ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ପାୱାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜେନେରେସନଲି ପାୱାର ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କାମ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜେନେରେସନ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶନ ଅଛି, ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ପ୍ରକାଶନ ପାଇବେ ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ମରିବା 100% ଚାନ୍ସ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଇଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାଶ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ପାଇବେ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଡେଡ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି କାହିଁକି ମୃତ ହେଇଅଛି? ପ୍ରକାଶ ମାନେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଆସିଲେ, ନୂଆ ବଂଶ ଆସିଲେ, ସେମାନେ କି ଜାଣିପାରିଲେ ମୃତ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଉଦ୍ಯೋଗ ଥାଉ ମାତ୍ର ଉଦ୍ಯೋଗ କ'ଣ ହଉ କି ଯୁକ୍ତ ହଉ, ଉଦ୍యోଗ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ନାଚିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। କ'ଣ ଥିବାର ଅଛି? So it is different thing. I'm telling you. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଯାଦବ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ 1 hour worship କରୁ, ତମେ ନା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା worship କରୁଛ, ତମେ ଏଠି ଦେଖା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, କିଏ ନଥିଲୁ ମାରିଗଲି ଆଉ ତମ ମଣ୍ଡି ଟାଇମ୍ 11ଟା ମିନିଟ୍ ନାଇଁ, ତୁମେ ମୋର ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲ, ମୁଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତମେ ଦେଇଥିଲ ବୋଲି ମୁଇଁ 11ଟା ଭିତରେ ଆସିଲି, କୁକୁର ପାସଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମାରିଗଲି। ତ ମୁଇଁ अरे प्रभु हमें सीना भेज दिया, तुमने अभी भेज दिया गए थे हमें ना। एंड तापर वो प्रभु को कुछ भी हो जाएगा, जब तक आप नहीं आओगे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं गाना गाता रहूंगा, उपासना करता रहूंगा, मैं मुझे आप चाहिए। मत आज अनुग्रह दियो प्रभु, हो सकता है हमारा मिस्टेक हो गया और हम लोग थोड़ा पाउडर लगाते लगाते टाइम हो गया, हम लोग का तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, समय हो गया। एंड फिर भी आप दया करना, कुछ करो आज, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे बस ब्रो आई वांट टू लीव यू, यू हैव टू कम। हमने मिस्टेक किया मानता हूं, पर आपको आना चाहिए। एंड द ग्लोरी केम on. The glory came for 10-15 minutes, but it was the mighty glory. 15 मिनट के लाया पर जबरदस्त था। आज एक गौम है रिस्पेक्ट लास्ट में तो बोलते नहीं गौम सौ तो कोई आजकल मतलब प्रभु देखो जल्दी लेंथी लागू से गुटे अभिषेक आसी प्रभु कुछ आसु से नहीं जाओ, समझ फट 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 नहीं जाओ, आ लास्ट को बळी भी तो मतलब प्रभु देखो जल्दी बळी चला जेते बोला आप मन सिकले नहीं ओटे खावे कास आ बुझ करी तो कहले आप सिखी गले नहीं ओटे खावे कास। अरे ओठा माने कौन? प्रभु जहाँ बड़ी ना मत दे दियो, जो अभिषेक बड़ी समझ नहीं सारे जहाँ बड़ी मत दे दियो, जे ओठा खाले से पावरफुल है। ठीक अच्छी पर बुझ वर्शिप को जीसस को मिस कर दो, डोंट मिस। तुम व्यस्तता रे तुम ख्रिस्टियन धर्म रे तुम जहाँ सब ये भीतर जीसस को मिस करो नहीं, लक्ष्यटा जीसस का। आई वांट टू नो, वो मेरा लक्ष्य है। जब तक आपको नहीं जानूंगा, आपको जब निज को प्रकाश कर जाती न जानला पर मुझे छाड़ी प्रेज द लॉर्ड। आपको दरकार सही जीसस, आप रोग रचंती आपको को जीसस दरकार, आरोग्य जीसस दरकार, आप अभाव रचंती को जीसस दरकार, बाल को जीसस दरकार। आपको जीवन भी अनेक विषय मृत हो जाए, जीवित दरकार, कहा दरकार पुनरुत्थान जीसस दरकार। आप जीवन फल फल चाहते को जीसस दरकार, आप आत्मा जीतवा चाहते को जीसस दरकार। शस्य क्षेत्र मालिक जीसस, आत्मा जीतवा चाहो शस्य क्षेत्र कर्ता ठारे प्रार्थना करो, से कार्यक्रम मन पठेबे, तुम आत्मा को धरिबो जहाँ दरकार सेटा से ऑप्शन रोसे कहते आई एम करे I am life, I am मेसो पावको, I am रे गोटे देश अछि जुड़ा दरकार से फिल अप कर देतो से आपन को देखि। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, काली के दिन आस्तलो फायर प्रपोजल केतलो काली फायर पाइजो मोन वा फायर कर विचित्र फायर पाइले के बेसी पाइछो हाथ उठा
ବେଶୀ ପାଇଗଲ। ମୁଁ କହିଛି ସେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା। ତ ସେଟା ବିଜାତି ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ହେଇନି ହଉନି କେତେ 8 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେୟର କଲୁ। ପ୍ରେୟର କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରେୟର କରୁଥିଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। କାଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛି ଶୁଣୁ, ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଦେଲେ, ଆପଣ ପ୍ରେୟର କଲା ପରେ ମୋ ଚାରିଆଡେ କେବଳ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଆସିଲା। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଏ ଏଠି ଫୁଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେହି ପିନ୍ଧନ୍ତି କାହିଁକି ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମେ କେହି ଫୁଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁନ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ କେହି ଫୁଲ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ତ ବାସ୍ନା ଆସୁ କୋଉଠୁ? ତୁ ଦେଖିଲା କିଏ ଫୁଲ ପିନ୍ଧିବା ତ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଆରେ ସେ ବାସ୍ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ମୁଁ ଘରେ ଗଲି ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାସ୍ନା ମୋ ସହିତ ଥିଲା। Praise God. वो यीशु को आप मानते हो, वो जिंदा यीशु है, वो जिंदा खुदा है। ताकू मानुଛ, ताकर पछरे जाउଛ, ताकू नमस्कार କରୁଛ, ताकू जानिबा हि अनंत जीवन। Praise the Lord. दुनिया रे सबटु मार्वलस थिंग होजति प्रभु यीशु। The best thing in the world is Jesus Christ. आपको जोड़ा बेसी भल लागली ताडो 1000 गुण भल यीशु अटन। तेणु जति जीवन बंची जंती कार पछरे जीव केते बेले कहबनी भल केते किसी जब कार ना थिला केते किसी होनी। तेणु जति समय अछि जिगाटना नहीं किस करबा अछि जीसु को पछरे दौड़ आर तार पर दौड़ लिटिल टाइम यू हैव डेथ विल कम यू नेवर नो। हमें क्या पता है कि अभी वो मरेंगे उसमें मरेंगे उसको पता कब मरोगे भाई। एडी हम से जियो रास्ता रे जाउता तार 50 मोसी ताऊ तो जानछि मते मोसी मार बोल गोबी जाउछि रास्ता रे गोटे गाड़ी ब्रेक करता चढ़े देतो से गाड़ी रे चको तार बेक बंद पळे से बेक बंद असला बंद से पिला गीत लगैछि काम रे चलो ता ऊपर रखा कर गाव टिके एति जाइछि तार बेक रे केंती यानी बात बिला सुधा बुझलु एते बड़ काम लोग जीवन में करछे। अरे क्या काम करबे एते शुरू करला परे मध्ये जदि हम बुझवा नै सिखवा नै वी शुड बी हियर बिफोर एनीबॉडी शुड कम हियर। ये आसबा तो प्रथम से बसवा था कि ताले प्रभु को बोल दो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। अब कोई नहीं क्या कोई भी चिंता नहीं। एनीवे समस्त प्रभु मोर आखि फिटे दिए देखिए मो पढ़िया समय आखि फिटे दिए देखिए एति जदि प्रार्थना करिबो ना ताल देखिए परमेश्वर जीवन काम एवं ताको तुम चिन्ह एवं से दिन तो पाए बेस्ट दिन। हालेलुया बहुत कथा अच्छी आपको यहाँ में टाइम लाने गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच। असमस्त 6 समय ईश्वर को बेटे दे प्रभु बेटे दीजिए।